अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। कानूनी इंसाफिक मरकजी वजीर किरण रिजिजुवन आज शुमाली कशीर हिंद पटन इलाकुक दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा जस्टिस अली मोहम्मद मागरे तो इंतजामिया दोयम अफसर ते मौजूद आस। दौरस दौरान ये तिमो ITI पटनस मज मुख्तलिफ महकमों तरफ लागना आमतन स्टालन हुंद जायजा हेत तत तिमो मुनक़द तकरीब मज शिरकत करनस दौरान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ मुतारिफ करना आमतन स्कीमन हुंद फायदे जम्मू कशीर मज ते आम लूकन वातन। ये जन तिमो अदालतन हवाले कत करान वोन जे अदालतन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाल तिश ज़ैर इल्तिवा केस फौरी तौर अंजरावनस हवाल मरकजी सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमत तो अनकरीब ये अमे हवाल पोस वागुजार करने युद्ध जन बुनियादी ढांचे मजीद मुस्तहकम बनाने यी। और वाला अच्छा ये बेनिफिट देते हैं ना लोगों को। ये सप्लीमेंट अवेलेबल करते हैं बेनिफिशियरी को जो ये पोषण ट्रैकर में आता है, पोषण अभियान में इसको क्या देना है? देखिए पटन में आना हुआ और बारामुल्ला का इस ब्लॉक में आकर के मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि सरकार का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और जो लीगल एड का कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब जस्टिस मागरे साहब के देख रेख में जो यहाँ लीगल अवेयरनेस कैंपेन चल रही है बहुत ही सक्सेसफुल चल रहे हैं। मैं देश के और अन्य राज्यों को भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है, बहुत ही फ्रंट लाइन में है, बहुत तेज़ी से आगे काम चल रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ बाकी जो स्कीम्स है उसका भी हेल्थ का स्कीम हो, सोशल वेलफेयर का, रूरल डेवलपमेंट और अन्य जो भारत सरकार का स्कीम है वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बेनिफिशरीज से मिलने का भी मौका मिला और बेनिफिशरीज भी सेटिस्फाइड है। तो ये अच्छा टीम मुझे दिखाई दिया है। सरकारी जो अधिकारी लोग हैं और जो यहाँ के वॉलंटियर्स हैं और पब्लिक इलेक्टेड लोग हैं और पब्लिक हैं बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं। और जुडिशरी की ओर से मैं क्योंकि इस देश का कानून मंत्री होने के नाते एक जस्टिस को हम सेंट्रल स्टेज में रख करके जो देखते हैं उस हिसाब से मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ कि लोगों को जस्टिस हर तरीके से पूरा देने का जो प्रयास है बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हमारे दोनों जज साहब जस्टिस मागरे साहब के साथ में जस्टिस कौल साहब भी आए हैं और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जो सिविल यहाँ के लोअर जुडिशरी के और भी जितने भी जजेस हैं और सीनियर लॉयर्स हैं पूरे टीम और पैरा लीगल ये जो वॉलंटियर्स है उनका भी बहुत अच्छा काम है। तो मैं मानता हूँ कि ये दौरा बहुत ही सेटिस्फाइड है और मैं इसको आगे में जाकर के प्रधानमंत्री जी को भी शेयर करूँगा कि यहाँ का लीगल अवेयरनेस आउटरीच प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल। लोअर जुडिशरी में खास करके जो डिस्ट्रिक्ट्स और जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्राथमिकता है। अभी हमने 9,000 करोड़ रुपया जो अप्रूव किए हैं कैबिनेट में, उससे जो भी जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ के राज्य सरकार से बातचीत करके हाई कोर्ट से बात करके हम इसको जितना जल्दी हो सके हम पैसा यहाँ देंगे। और साथ साथ में जो स्ट्रेंथ है जजेस का स्ट्रेंथ है जहाँ ज़रूरत पड़ेगा भारत सरकार उसको सहायता। PDP सदर महबूबा मुफ्ती तालिब इल्मन खिलाफ सरकार तरफ सख्त कार्रवाई अमल मज अनस हवाले कत करान वोनमुत सरकार तरफ तुलना आमद कदम छन सही बल्कि जरूरी जे अमे हवाले संजीदा कदम तुलने युद्धन ब्रोहकुन यितवाक पेश यन। देखिए ये मैं कहना चाहती हूँ हमारे मुल्क के जो लोग हैं क्योंकि सरकार को कहते कहते हम थक गए कि जो हुबल वतनी है या किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी को डंडे के जोर पे आप हुबल वतन नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमदर्दी प्यार की जरूरत है ताकि आप यहाँ के लोगों के दिलों को जीत के बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करे वो यहाँ के साथ आइडेंटिफाई करे। और खेल खेल होता है इसमें, चाहे आगरा में जो हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स को जेल में बंद कर दिया हो
या चाहे कश्मीर में जिस तरह से नौजवानों की पकड़ दकड़ हुई है, ये बहुत गलत है। मैंने पहले भी बोला, अब भी बोलती हूँ, इससे हालात बिगड़ेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि आप किसी को कौन किस खिलाड़ी को पसंद करता है, उसको आप किसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते हैं कि उसके सर पे बंदूक रखे नहीं आपने इसी को पसंद करना है, ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है और मैं समझती हूँ कि जमहूरियत ने हमें हक दिया है, यहाँ के आईन ने हमें हक दिया है कि हम किस खेल में किसको पसंद करें और किसको पसंद ना करें। तो क्या आप चाहते हैं कि जिन पे अभी यूएपीए लगा है? देखिए, आज हमारे श्रीनगर में हमारे जो लोग हैं उन्होंने वहाँ एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने की कोशिश की थी इन्हीं जातियों के खिलाफ, इन्हीं अरेस्ट के खिलाफ। पर बदकिस्मती ये है कि ये तो बहुत बड़े दावे करते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, मगर उनको गेट से बाहर तक आने नहीं दिया। कोई 100-200 नौजवान थे हमारे जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे इन अरेस्ट के खिलाफ, उनको कुछ भी नहीं करने दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो क्या संदेश रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? देखिए, संदेश तो ये है कि मैंने तो फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा है। मैंने उनको बताया है कि आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की ज़रूरत है। इस तरह डंडे के बलबूते पे ये जो है रियासतें नहीं चलती, मुल्क नहीं चलता है, बल्कि हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो इस तरह ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और इससे नौजवान और दूर हो जाएंगे और मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और मुश्किलात पैदा हो गए। यपर टीचर्स फोरम पुलवाम के जिम्मेदारों तरफ इंतजामिया अपील करना आमद तालिब इल्मन खिलाफ दर्ज करना आमद केस गसन रद्द करने yin येल जन तालिब इल्मन वन आमद तिम गसन पढ़ाई कुन जोन दिन युद्ध जन तिम पन्नस मकसदस मज कामयाब सपदन। सारे बच्चे जो भी ज़ेर तालीम हैं जिस कॉलेज में चाहे अपनी स्टेट में है या जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से बाहर की जितनी स्टेटों में, मेरी उन बच्चों से ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि वो अपने आप को गैर ज़रूरी मामलात में मुलवस न करें, सिर्फ तालीम पर फोकस करें। जिस मकसद के लिए वो वहाँ गए हैं उस मकसद पर वो फोकस करें और वो तालीम है। जहाँ तक FIR का ताल्लुक है तो मेरी सरकार से अपील रहेगी, यूपी सरकार से भी, यहाँ की लोकल सरकार से भी, और अगर और भी किसी जगह FIR हुआ है बच्चों पर, मेरी उनसे अपील होगी कि बच्चों से गलतियाँ सरजद हुई हैं, उनको माफ़ किया जाए। उनकी कैरियर का सवाल है, छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं होते तो गलती नहीं करते, बच्चे ही गलती करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि उनको माफ़ किया जाए और वो FIR वापस लिया जाए। हाउस बोट ओनर्सो तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाजस में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ सख्त नाराबाजी करान। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ वन आमुद योदवे वरी 2014 मज सैलाब सहित कईहन हाउस बोटन नुकसान सपुद, ताहम आज ताम सरकार तरफ मुतासर लूकन कह इमदाद फराहम करना आमुत यम किन तिम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाजस में शामिल लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुद जे अथ मामलस कुन गज जोन दिन युन युथ जन हाउस बोट वालन लूकन हिंद मुश्किल दूर करने yin। जो हमारी 2014 में जितने भी हाउस बोट डूब गए सर, उनको कहीं पे रिहेबिलिटेट नहीं किया गया सर, उनको कहीं भी कुछ मुआवजा नहीं मिला सर। वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं किराए पर बैठे हैं, कहीं और पे बैठे हैं। उनको वाटर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे छोड़ना है रिवर जेल में, उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। लेकिन वो वाटर ट्रांसपोर्ट छोड़ने से पहले मैंने पहले भी कमिश्नर साहब को बताया, आपको हाउस बोट ओनर्स रिवर जेल से बात करनी है। कहीं आपको फैमिली को मत नुकसान हो जाएगा, कहीं आपके हाउस बोटों को मत नुकसान हो जाएगा। अगर मतलब अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। अब हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से, एक तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट कीजिए जो ऑर्डर आपने निकाला है सरकार से। अब हम मरकजी सरकार से अपील करते हैं, हमारी जो खस्ता हाल हाउस बोट है उनको प्लीज रिहेबिलिटेट कीजिए, हमारी फैमिली को जान का खतरा। कोंग पैदावार मज हुर करने बापत ये कोंगस सहित वाबस्त लूकन ज्यादा खोत ज्यादा फायदे वातनावन बापत मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलनुक दाव करान वन ज मरकजी सरकार अमे हवाल संजीद ये जन कया वरी ब्रोह सैफरान नेशनल मिशन प्रोग्राम शुरुआत करना आई युद्ध जन इंतजामिया तरफ तुलन आमद कदम जमीनी सुथरस पे अमलावन yin, ताहम कोंगस सहित वाबस्त लूकों तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमुत जी योदवे मरकजी सरकार तरफ सैफरान नेशनल मिशन प्रोग्राम शुरू करना आव, ताहम मुतलिक महकम तरफ यह प्रोग्राम जमीनी सुथरस पे अमलावनस हम हवाले संजीदगी हुंद मुजाहिर करना आमुत यम किन मुकामी जमींदार मुश्किलन मज हेन आई।
مقامی لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمز یہ صنعت بچاؤ باپت زمیندارن مز پودہ سپدمت تشویش دور کرنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن یہ صنعت مزید زوالس مز ہین یی 2010 میں یہ سافران نیشنل مشن پروگرام یہاں پہ لانچ ہوا ٹل ڈیٹ آپ دیکھیے یا اگر سرکار کوئی ایک غیر جانبدارانہ کمیٹی بنائے وہ انویسٹیگیٹ کرے کہ کتنے بور ویل انہوں نے آج تک کھودے اس کے بعد یہ دیکھے کہ کتنے فنکشنل ہے کہیں نہیں نظر آئے گا کوئی صرف کیا غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے سپائس پارک میں کمشنر صاحب آتے ہیں ڈائریکٹر صاحب آتے ہیں مرکزی منسٹر صاحب کوئی آتا ہے ایک ٹولہ یہاں پہ سرگرم ہے جو اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں وہ وہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے جس کراپ کا ہم توقع کرتے تھے کہ اس حد تک ہی یہ چلا جائے گا 2020 میں ہی وہ ہمیں پورا ہوا یہ بدقسمتی ہے اٹ از ٹریجڈ بالکل بدقسمتی ہے ہمارے لیے آپ خود ملاحظہ کیجئے نا ان زمینداروں سے پوچھئے کہاں ہے سافران صنعت بالکل زوال پذیر ہو چکی ہے بالکل اس میں کچھ نہیں ہے نہ لوگوں میں اب وہ دلچسپی ہے اس صنعت کو آباد کرنے میں نہ ہم انحصار کر رہے ہیں اب اس کی آمدنی کیونکہ نکلتا نہیں کچھ بچے تو پڑھانے ہیں ماڈرن ایج ہے اگر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا لیکن بچے کی پڑھائی کے لیے ایک ماں باپ مزدوری کر لے گا دن بھر جائے گا مزدوری پہ سڑک کا کام کرے گا لیکن بچے کو پڑھائے گا اور اب جو بڑے اخراجات ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس سے وہ پورے ہو سکیں گے لہذا مجموعی طور اگر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے اس صنعت کے حوالے سے بس اتنا میں کہوں گا اٹ واز اے بگ پروجیکٹ اٹ گاٹ اے بگ فیل تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو نیشنل مشن آن سیفران یہاں پر لانچ کیا گیا یہ ٹوٹلی فیلئر ہے تو اس میں سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ واگزار کیا گیا تھا چاہے فنڈز ہو ٹیمز جو بھی ریسرچ ٹیمز ہو اور اریگیشن سسٹم کی بات ہو تو اس پہ بہت سارا فنڈز الاٹ کیا گیا تھا بٹ بدقسمتی سے یہ جو مشن ہے یہ ٹوٹلی فیلئر ہے کیونکہ اس پہ ٹائملی اریگیشن کا سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو ٹائملی اس پہ کوئی آج کل انویسٹیگیشن نہیں ہوا یا ریسرچ کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ دن بدن کیسر کم کیوں ہو رہا ہے اگر ہم آج سے 10 سال پہلے بات کریں تو ایک کنال 20 مرلہ ہوتا ہے تو جس میں ایٹ لیسٹ 500 گرام کیسر نکلتا تھا اگر ہم بات کریں آج سے 10 سال پہلے اگر ہم آج کی بات کریں تو ہارڈلی 10 گرام کیسر نکلتا ہے اسی زمین میں اسی کوانٹٹی میں تو یہ ٹوٹلی اٹ از کانفرنس ہال بڈگامس مز آز محکمہ زراعت طرف جائزہ میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر تو محکمہ کے ضلع افسروں شرکت کر ات موقع پہ یہ ڈائریکٹر موصوف ضلع مز محکمہ کس کامہ کارس حوالہ زان فراہم کرنا آئی تتہ ڈائریکٹر موصوفن افسرن تو متعلقہ عملس پہ زور دتمت محکمہ طرف متعارف کرنا آمچن سکیمن حوالہ گھِ زمیندارن زان فراہم کرنے باپت سنجیدہ قدم تلن ین یت زن زیادہ کھوتہ زیادہ زمیندارن یمن سکیمن ہند فائدہ واتہ طریقے سے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ ہمارے پاس جو زمین ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے پاپولیشن پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں جب وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا یہ مینڈیٹ بنتا ہے کہ وہ تمام کوششیں باروئے کار لائی جائیں کہ جس سے جو ہمارا کسان ہے جو بچی کچی لینڈ ہمارے پاس ہے سب سے پہلے ہم اس لینڈ کو بچائیں ایگریکلچر لینڈ کو جو صرف جس پہ کاشتکاری کی جائے اور بچانے کے ساتھ ساتھ ویسے کیا کیا کام کیے جائیں کہ جس سے ہمارا جو کسان ہے وہ خوشحال رہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو اسی مشن کو آگے لے کے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے کسان کی آمدنی جب ڈبل ہو تو اس کو کن کن چیزوں کے لیے بینچ مارک کیا ہے ایسا کون سا کراپنگ ٹرینڈ ہو کہ ہماری زمین جو ہے وہ بالکل ہری بھری رہے لیکن ابھی ہمیں وہ پہل نہیں ملی کہ خریف کراپس کے بعد ہم ربی کراپس ویسی کوئی لگائیں کہ جو آنے والے دوسرے سیزن سے پہلے اس کراپ کی ہارویسٹنگ ہو جائے کیونکہ ہمارے یہاں اگر 15 جون سے پہلے پیڈی کی ٹرانسپلانٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو ہماری کراپ اچھے ٹائم پہ میچور ہو جاتی ہے اور جو اس کے پروڈکٹیوٹی ٹرینڈز ہیں وہ ہمیں لوگوں کو اچھے ملتے ہیں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم نے اس سال خریف میں جو پیڈی ٹرانسپلانٹنگ ڈے ایک منایا اس کی کمپین سٹارٹ کی اس سے
हमारी पैडी की जो ट्रांसप्लांटिंग थी जब वो 20 से पहले कंप्लीट होगी तो हमारे पास हम लोगों ने जो ट्रायल अपने फॉर्म पे लगाए थे 106 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से लिया गया। जब हम इन तमाम बेंचमार्क्स को देखते हैं हमारी कोशिश है कि हम वेजिटेबल में किस तरीके से इंप्रूवमेंट करें। वेजिटेबल में खासकर हम कोशिश करेंगे कि एक्जॉटिक वेजिटेबल पर कैसे काम किया जाए, क्योंकि जिस वक्त हमारे यहाँ सब्जियों की काश्त होती है खरीफ के दौरान में, उस वक्त मुल्क के जो बाकी स्टेट हैं उस वक्त उसमें मानसून होता है और मानसून में वहाँ सारी ज़मीन जो है पानी के नीचे होती है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस पीरियड को अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में सब्जियों की पैदा करें कि हम बाकी रियासतों को भी दे पाएँ। और इस साल हमारी कोशिश ये है कि हम बैरून रियासत अपने किसान का प्रोडक्ट कैसे ले जाएं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिलजुल के अपने किसानों के साथ शाना बशाना हम इस पे काम कर रहे हैं। श्रीनगर में आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ तकरीब संज करना आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता तो महकम के जिम्मेदारों तो नौजवान खिलाड़ियों शिरकत कर। अत मौके पे ये सपोर्ट्स क्लबस इफ्तिताह करना आव तत तमो वोनमुत जम्मू कशीर मज खेलन वदबो दिनस हवाले सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमत यथ दौरान बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले कसीर रकम ते खर्च करने। स्पोर्ट्स कल्चर तो बहुत अच्छी तरह से प्रमोट हो रहा है। श्रीनगर की बात लोगों तो जो TRC का स्टेडियम है उसमें फ्लड लाइट्स लगे हैं। ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में कम से कम एक फ्लड लाइट का एक स्टेडियम तैयार हो चुका है। 4290 पंचायत हैं, उसमें से लगभग 4000 में कोई ना कोई प्लेग्राउंड अवेलेबल हो गया है और 300-350 बचे हुए हैं, वो भी जल्दी हो जाएगा। स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर में बच्चों को बहुत दिलचस्पी है और उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन यूथ के अंदर में भी हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये जो फैसिलिटी है हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इस बार विंटर में बच्चों को पूरा मौका मिलेगा खेलने का। वो तो पुरानी बातें कर रहे हैं आप। 4290 पंचायत में अगर 4000 में प्लेग्राउंड आज के दिन में ऑलमोस्ट रेडी है तो पुरानी बातें आप कर रहे हैं। जिस तरह की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर JNK में है मुझे नहीं लगता है कि किसी और स्टेट में है। गवर्नमेंट मिडल स्कूल पोशनारी शांगस अनंतनागस मज आज चाइल्ड प्रोटेक्शन हवाले तकरीब संज करना आमुत यथ मज जोनल एजुकेशन अफसर वस्तादो तलब इलमो तो वालदेन शिरकत कर। अत मौके पे ये बच्चन हज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले कथन दल दिनाव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इथन प्रोग्रामन हंद संज कर मकसद दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन तलब इलमन तो वस्तादन हज हौसला अफजाई सपदे। यही था कि हमारे जो यहाँ टीचर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने और ये जो हमारे बच्चे हैं दूर अफ्तार इलाकों में उनका भी हौसला बढ़ाएं ताकि वो आगे जाकर अपना नाम करें। जी शिव साहब, हम ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी उठाएंगे। इसका जो जमीन का मसला है वो हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ लेंगे और उसके बाद अपने डायरेक्टर साहब और चीफ एजुकेशन साहब से भी बात करेंगे तो फिर कुछ मसला उसका हल हो जाए। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल त्रालिस मज आज टीचर्स फोरम तरफ नवे एजुकेशन पॉलिसी तो एनरोलमेंट ड्राइव तहत प्रोग्राम सांझ करना आमुत यथ मज फोरमस सहित वाबस्ता जिम्मेदारों इलाक के वस्तादों तो सिविल सोसाइटी हंद मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे ये तलीमी पॉलिसी तो स्कूलन मज बच्चन हंदिस दाखिलस हवाले कथन दल दिनाव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यो प्रोग्रामों सत नव तलीमी पॉलिसी जमीनी सुतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदनच उम्मीद। जिला पुलवामा के जोन त्राल में आज एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जोन की तरफ से, जहां हमारे जोनल सदर जनाब हमीद साहब हैं, वो आज सबकोश हो रहे हैं अपनी सर्विस से। उनके एजाज़ में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जिसमें यहाँ के जोनल सदर साहिबान भी थे, जिला सदर भी थे और सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, प्रिंसिपल साहिबान, जोनल अफसर साहिबान, उनके अलावा भी DDC के मेंबर जो यहाँ पर कंसर्न है वो भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जहाँ हमने हमीद साहब की सर्विस को खराज तहसीन अदा किया, वहीं हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी बात की और हमने उस पर तफसील से बात हुई कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया। जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा संदिस दफ्तर मज आज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तहत तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज महकमे देही तरक्की हंदो जिम्मेदारों तो मुकामी पंचों तो सरपंचों शिरकत कर। अत तकरीब दौरान ये पंचन तो सरपंचन तरबियत फराहम करान वन आव सरकार तरफ मुतरफ करना आमच स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलानस हवाल ये कदम तुलने जरूरत तत वन आमुत आम लुकन ताम स्कीमन हुंद फायदे वातनावनस मज
عوامی نمائندن ہند اخ اہم رول. یہاں سے ہم پنچایت کی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں, اس میں اچھا پنچایت کی کیا اچھا بھاگیہ داری ہوگی, وہ اچھا چیزیں بھی جہاں پہ آج ہمیں سیکھنے کے لیے ملی. تو اس کے اچھا علاوہ اور بھی اچھا کافی ساری چیزیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے ملی ہیں. لیکن میں یہاں کی ایڈمنسٹریشن کا اور یو ٹی ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ جو ہمارے جو پنچ صاحبان ہیں, سرپنچ صاحبان ہیں, کیونکہ یہ جموں کشمیر کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے پنچوں اور سرپنچوں کو بار بار ٹریننگز دی جا رہی ہے اور ان کو اویئر کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے پنچایت کے اندر کیا ادھیکار ہیں. ان ادھیکاروں کے بارے میں جب پنچز اور سرپنچوں کو پتہ ہوگا تو وہ اپنے عوام کی وہاں پہ اپنے پنچایت کے اندر ان کی بھلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو جناب. میں ایڈمنسٹریٹر جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں جو آج ہمیں یہاں ٹریننگ کا پروگرام انہوں نے رکھا, اور ٹریننگ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرانی ہے اپنے علاقہ پنچایت کی, یا تو اس میں پلان بنانا ہے, ڈی پی جی پی پلان بنانا ہے, اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا ہے, جو بھی پلان اپنے پنچایت کا دینا ہے اس کے بارے میں, اور جو انکم اپنی بڑھانی ہے پنچایت کے تھرو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہمیں یہ فنڈس آئیں گے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور یہاں پہ اچھا پروگرام رکھا سر نے ہمارے لیے. پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, میرا نام امت کوتوال ہے اور میں پازیٹیو موو ایک کمپنی ہے اس کے تھرو یہاں پہ ریکروٹ کیا گیا ہوں. اور یہ جو ہماری کمپنی جو گورنمنٹ اور جو پی آر آئیز ہیں ان کے بیچ میں جو ہم یہ جو پی آر آئیز کی جتنی بھی ٹریننگس ہم لوگ یہ یہاں پہ کنڈکٹ کرواتے ہیں, اور ان کو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو پنچایت راج ایکٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کو کہ آپ کو اپنی پنچایت میں مطلب کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں وادی مز یہ حال شین پین ست مقامی لوک کئیو رنگو مشکلن مز ہینہ آئی تت وادی ہزن سیاحتی جائن پہ موجود غیر مقامی سیاحو طرف خوشی ہند اظہار کران ون آمت زِ موسمس مز تبدیلی ین ست سیاحن سٹھے راحت ووتمت. گلمرگ مز موجود سیاحو طرف خوشی ہند اظہار کران دویمن لوکن ون آمت زِ تم گژھن وادی ہند سیر کرت قدرتی خوبصورتی ست لطف اندوز سپدن. دیپ کور ہے, ہم پنجاب سے آئے ہیں, اور گلمرگ کے بارے میں یہی کہ یہاں پہ بہت اچھا ہے, بہت اچھی لوکیشن ہے, اور جیسے کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں تو اس سے تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے, اور ہمیں یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا. یہاں کے لوگ بہت فرینڈلی ہیں, ہمیں مطلب پہلے ہمیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, لیکن یہاں پہ آئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بھئی نہیں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے, بہت ہی اچھا ہے, لوگ بہت اچھے سے بیہیو کر رہے ہیں. تو ہمارے من سے ادھر آ کے پورا ہی ڈر نکل گیا. یہ لائف میں ایک بار ادھر آنا چاہیے, گھومنا چاہیے, اور اگر ہم جتنا کما رہے ہیں کم سے کم اس میں سے 10% تو ادھر آ کے ہمیں خرچہ کرنا چاہیے ایک بار. میں پنجاب سے آیا ہوں, ڈسٹرکٹ برنالہ, اور جہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگا. پہلی بار آیا ہوں, میں نے پہلے کبھی برف نہیں دیکھی تھی, اور آج جہاں پر آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. تو موسم بھی جہاں پر بہت اچھا ہے, اور پنجاب سے تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. پنجاب میں تو ابھی سردی سٹارٹ ہوئی ہے, لیکن یہاں پر کافی زیادہ سردی ہے. تو فرینڈس کے لیے یہ میسج ہے کہ جہاں پر ایک بار ضرور آنا چاہیے. ابھی سبھی لوگ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں, اور یہاں کا بہت اچھا واتاورن ہے, اور آپ ایک بار ضرور یہاں پر. جی گلمرگ میں آیا ہوں, اور گلمرگ ابھی میں جسٹ فرسٹ فیز میں رکا ہوا ہوں, اور ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ برف دکھائی دے رہی ہے, بہت اچھا ویو لگ رہا ہے, اور موسم بھی کول ہے. ابھی میں سیکنڈ فیز میں بھی جاؤں گا, اور جا کے دیکھتے ہیں آگے کا کیا ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے. برف دیکھ رہا ہوں, اور گنڈولا چل رہا ہے یہاں سے اوپر جا رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے جا کے بھئی کیسا ویو ہوگا, اور کیسا مطلب وہاں پہ ٹھنڈ ہے. اور باقی یہاں پہ بھی ٹھنڈ ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہاں پہ بھی کافی ٹھنڈ ہے. تو میں سوچتا ہوں میں فرینڈ کو ریکویسٹ کروں گا. ناظرین اتھ ووت قشر خبرنامہ ان تھی روزو وچان گلستان نیوز پہ ون خصوصی پروگرام 5 کا 5 نشر سپدن وول, تو 5 کا 5 ازکس پروگرامس مز آسن اس سری نگر پہ براہ راست وادی ہز معروف کک باکسنگ کھلاڑی تجمل اسلام. میں دیو اجازت, خدا حوالہ.